बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उसामा और आप देख रहे हैं सैयद वॉइस चैनल। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत का एक वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है, बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी पुरानी थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझसे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, बताइए। तो आप फरमाने लगे, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं फिर क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लेकर आया था। फरमाने लगे, तुम उस्मान गनी के पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। आपने फरमाया, तेरी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उस्मान की सखावत का सिलसिला शुरू होता है, तो उनके पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते हुए उस्मान की ये आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया और पूछते पूछते हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर क्यों पीते हो, खर्च थोड़ा कम कर दो, इतना खर्चा ना बढ़ाओ, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, कोई बीमार थोड़ी है। वो आदमी कहता है, मैंने सोचा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए। वो शख्स कहता है कि मैं ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ। मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में थोड़ी देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर में बिठा लिया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो आदमी कहता है कि मेरे दिल में ख़्याल आया, ये अजीब इंसान हैं, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, लेकिन मेरे लिए 3 चीज़ें रख दी। अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख़्याल किया, इतना तगड़ा मालूम होता नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया था। वो शख्स कहता है, खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मैं मकरूज़ हो गया हूँ। मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगे कि मैंने कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी,
ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ آپ فرمانے لگے شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا چھوڑیے آپ کا کام ہو گیا، آپ ان تفصیلات میں نہ پڑھیے، یہ میرا معاملہ ہے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شان۔ آپ کے صحابہ اکرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم جلد ہی اس چینل سید وائس پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی شان اور سیرت اور اس کے علاوہ بہت سے اسلامی واقعات کی سیریز لے کر آ رہے ہیں، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم اس سیریز کا کوئی پارٹ ریلیز کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔